अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ारा एट पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा काशान। नसीम ज़ारा साहिबा क्योंकि रुखसत पे हैं तो उनकी जगह फ़राइज़ आज मैं अंजाम दे रही हूं। तो नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल पाकिस्तान में इस वक्त जारी है और आज जो है पाकिस्तान को 24वां वज़ीर आज़म भी मिल चुका है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। दूसरी बार बतौर वज़ीर आज़म वो मुंतखब हुए हैं जिन्होंने 201 वोट हासिल किए हैं ऐवान से, जबकि उनके मदे मुकाबिल थे उमर अयूब साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिन्होंने 92 वोट हासिल किए। बड़े मार्जिन से शहबाज शरीफ साहब ने ये कामयाबी अपने नाम की है। मगर आज के इजलास में एक बात यह भी रही कि JUIF ने इस तमाम तर कार्रवाई का बायकॉट किया और दरवाजे बंद होने से पहले ही उन्होंने ऐवान से वॉकआउट किया। मगर सरदार अख्तर मेंगल साहब को हमने देखा कि वो वहीं पर मौजूद रहे मगर उन्होंने कोई वोट कास्ट नहीं किया। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक ने की और अनाउंसमेंट के बाद वज़ीर आज़म के हमने देखा कि ऐवान जो था वहाँ पर शदीद नारेबाजी शुरू हो गई अपोजिशन की जानिब से और अजीब अजीब नारे लगाए गए और उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि जो ऐवान है उसका माहौल ख़राब किया जाए। मगर ऐसे में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना खिताब किया और उसको मुकम्मल किया। आने वाले चैलेंजेस क्या क्या होंगे और उनसे कैसे निपटा जाएगा उस हवाले से भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने 9 मई का जिक्र भी दोबारा से अपने इस पहले इजलास में किया है। तो नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म के सिलेक्शन के बाद कई अहम सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला ये कि बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश होंगे। पाकिस्तान के मुआशरे जो कि हिचकोले खा रही है, महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है, IMF का चैलेंज भी दरपेश है, उनसे कैसे निपटा जाएगा, अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, ये भी सवाल खड़ा हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि क्या ये जो हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हुकूमत बनी है, ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर नहीं। इन तमाम सवालात पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें आज ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं सलीम बुखारी और आरफा नूर साहिबा, और साथ ही साथ हमें इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करेंगे PTI के ये रहनुमा हैं अबूजर सुलेमान नियाजी साहब। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, बतौर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश होंगे? देखिए, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है वो जिक्र कर दिया है अपनी तकरीर के दौरान, और जबकि उनकी तकरीर जो है वो शोर शराबे का शिकार हुई बहुत हद तक, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने हदफ बताए हैं वो सारे वही चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी का है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का है। इसके अलावा उन्होंने हर तमाम जितने भी इशूज हैं उनका जिक्र किया। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात हैं, CPEC का तज़किरा किया उन्होंने। तो मसाइल तो उन्होंने बयान कर दिए हैं सारे। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी इस कोलिशन गवर्नमेंट के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की मौजूदगी में इन चैलेंजेस को मीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये है सबसे बड़ा सवाल। जो अपोजिशन का लबो लहजा दिखाई देता है, जिस तरह का प्रोटेस्ट आज हुआ है, जिस तरह का प्रोटेस्ट जारी रखने का वो इरादा रखते हैं, तो ये काफी अपहिल टास्क होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए इन मसाइल को हल करने के लिए। जी ठीक है। ऑपोजिशन की बात की है सलीम बुखारी साहब ने। आरिफा नूर साहिबा, आपसे इसी पर ही बात करना चाहूंगी। PTI का एक रिकॉर्ड रहा है कि एज ऑपोजिशन उन्होंने हुकूमत को बहुत टफ टाइम देखा है, और अगर हम ये कहें कि ऑपोजिशन की जानिब से पहले ही तिबरे जंग बजाया जा चुका है कि उन्होंने IMF को खत भी लिख दिया है, तो क्या समझती हैं, जिस तरह सलीम बुखारी साहब ने कहा है कि सवाल यही है कि इस ऑपोजिशन के होते हुए इतने जो स्ट्रॉन्ग चैलेंज कर सकती है हुकूमत को, क्या ये पॉसिबल है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि जो चैलेंजेस उन्होंने जिक्र किया है, जो उनको आने वाले चैलेंजेस है, उनसे वो निपट सकेंगे? शुक्रिया जी। ये तो अब चैलेंजेस जो हैं शहबाज शरीफ साहब को मालूम थे जब उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन में कदम रखा, पर जब उन्होंने इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला भी किया कि उन्होंने हुकूमत बनानी है, बावजूद इसके कि उनके पास वो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी भी नहीं थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थे, मगर फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला किया कि वो हुकूमत बनाएंगे।
اور شہباز شریف صاحب ہی جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے کوئی اور وزیر اعظم نہیں بنے گا. تو میرے خیال میں ان سب چیلنجز کا ان کو اس وقت احساس تھا، اور اس وقت ان کو یہ بھی احساس تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نہ صرف وہ ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی کیونکہ اس کے نمبرز بھی ایسے ہیں، اور دوسرا جو پارٹی جن حالات میں ان الیکشنز میں اتنے بڑے نمبر لے کر پارلیمنٹ تک پہنچی ہے، تو اب اس کے بعد میرے خیال میں اس سے کم اپوزیشن تو پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ غلط ہی ہوگی. اور تیسری بات یہ، 2018 میں عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم جب بن کے آئے تھے ایک ایسے الیکشن کے بعد جس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کو لگ رہا تھا کہ ان سے ان کی حکومت یا میجورٹی چھینی گئی ہے، تو انہوں نے بھی بالکل ایسا رویہ رکھا تھا. عمران خان صاحب کی جو پہلی تقریر تھی ایز وزیر اعظم پارلیمنٹ میں، اس میں اپوزیشن نے اتنا ہی شور ڈالا تھا اور ان کی بھی تقریر سننے نہیں دی گئی تھی. تو آج ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بالکل ویسا ہی ہوگا. یہ تو اب ہماری جو سیاست ہے جس طرح وہ چل رہی ہے، میرے خیال میں شہباز شریف کیا صاحب کیا ہم میں سے کوئی بھی اس سے کوئی مختلف چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہیں سے گفتگو دوبارہ سے ہی شروع کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابوذر صاحب، جے یو آئی فے کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے تو اپنا سٹانس کو کلیئر کر ہی دیا ہے کہ انہوں نے اس تمام تر کارروائی سے بائیکاٹ کیا، لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کا سٹانس کیا ہے؟ انہوں نے بات واضح کی ہے کہ وہ آج ووٹ کاسٹ کریں گے، اس کارروائی کا حصہ بنیں گے اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس پوائنٹ پر بھی کلیئر ہیں کہ آنے والے کسی بھی فیصلے میں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اگر انہیں کہیں پر بھی اعتراض ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں ٹف ٹائم دے. کیا کہیں گے آپ، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن حکومت سازی میں؟ دیکھیں، یہ تو میرے خیال سے اس کا بہتر جواب تو پیپلز پارٹی کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہی دے سکتا ہے، لیکن خیر یہ اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی دیکھ لیں، جو پہلے پارٹ 1 تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے ایسی منسٹریز لی تھیں جس سے آپ آن دا بیسس آف وچ آپ کوئی پرفارمنس جج نہیں کر سکتے ایک گورنمنٹ کی، خاص کر اس پولیٹیکل پارٹی کی. فورن منسٹری لے لی آپ نے، بلاول صاحب نے اس پہ فورن ٹرپس تو سارے کر لیے، کوئی واٹر اینڈ پاور واٹر کی منسٹری لے لی، لیکن جو مین اکنامک انڈیکیٹرز جج کرنے والی آپ کی منسٹریز ہوتی ہیں یا کوئی پولیٹیکل پرفارمنس جج کا جو کرنے والی منسٹریز ہوتی ہے، وہ ساری انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں ڈال دی. اسی طرح انہوں نے اسپیکر کی سیٹ لے لی، جس سے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے آپ اس کی پرفارمنس جج نہیں کر سکتے. اب میرے آصف علی زرداری صاحب چلے ہمارے سیاسی مخالف تو ہیں، لیکن ان کو اپنی مفادات جو ہوتے ہیں ان کو بہتر طرح پیش کرنا آتا ہے، یہ ان میں کوالٹی ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ فیصلے اچھے کرتے ہیں. اب اس میں اگر وہ دیکھ لیں، انہوں نے ابھی بھی ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے میکسیمم پولیٹیکل پوزیشنز پورٹ فولیوز لے لینے ہیں، لیکن جہاں سے گورنمنٹ کی پرفارمنس جج ہوگی اگلے 1 سال میں 6 مہینے میں، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کا آپ کو پتہ ہے پیکج دوبارہ ریویو ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو نیا پیکج آئے گا، تو اس کے ساتھ بڑے ہارڈ اور آپ نے اکنامک ڈیسیژنز لینے ہیں. آپ نے ٹیکسیشن بڑھانی ہے، آپ نے اس میں جو فسکل ڈیسیژنز سے آپ کی جو عوام ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑے گا. تو کیا وہ عوام اس کو ابزارب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکتی تو اس کا جو بیک لیش ہے وہ ظاہری بات ہے حکومت وقت پہ آئے گا. لیکن حکومت وقت میں وہ چہرے جو ان کے فیصلے ابوذر صاحب، ایسے میں پی ٹی آئی نے اپنی کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے. اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنی ایک چال تو چل ہی دی ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر. دیکھیں، پی ٹی آئی کی کلیئر اسٹریٹجی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعظم ہے اس وقت. ان کا جو مینڈیٹ ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چوری کا مینڈیٹ ہے، وہ ڈاکے کا مینڈیٹ ہے. کیونکہ پاکستان کی ابھی تک الیکٹورل ہسٹری کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آنے کے بعد ریگنگ ہوئی ہو. یہاں پہ فارم 45 جو ہم جس کو چیخ رہے ہیں یہ رزلٹ ہوتا ہے.
बस उसको कंपाइल करने के बाद एक सीट अनाउंस होनी थी, तो वो 80 सीटों के ऊपर वो रिजल्ट चेंज कर दिए गए 70 से 80,000, 50,000, 1 लाख की लीड वाले कैंडिडेट्स के। तो इस वजह से हमारा क्लियर पॉइंट है कि ये जितनी सीटें छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जब तक ये वापस नहीं होंगी तो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल हम लोग कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। ये एक लीगल तरीके से या एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये एक डाके से जबरदस्ती जोर से छीना हुआ मैंडेट है, जो हमें कबूल नहीं है, ना हमारी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, हमारा जो पॉलिटिकल हमारा जो जितना सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ना उनको कबूल है। तो इस वजह से हम इनको बिल्कुल टफ टाइम देंगे। इनको लग रहा है कि ये मैंडेट चोरी करके इस तरह आराम से रूल कर लेंगे पाकिस्तान को, तो ये इनकी भूल है, इनको बिल्कुल टफ टाइम मिलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखें आगे होता क्या है। तो अबूजर साहब, यानी कि आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है और आप उस पर क्लियर हैं? देखिए, हमारा एक सबसे पहली बात, सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो मैंडेट पे डाका मारा गया वो हमें जब तक वापस नहीं मिलेगा, ना इन लोगों के साथ बैठ के हमने नेगोशिएट करना है, ना हमने इनके साथ बैठ के कोई इकट्ठे मिलके चलने का प्लान बनाना है। जब तक रिवर्स नहीं होंगे वो फैसले जिसकी बिना पे हमारी सीटें हमसे छीनी गई है, ना इनके साथ बैठेंगे, हम इनको इसी तरह फियर्स किस्म की ऑपोजिशन देंगे। क्योंकि ओरिजिनली कानून आइन के मुताबिक तो दे शुड बी इन द ऑपोजिशन और वी शुड बी इन द मेजॉरिटी, जो हमारी 180 सीट्स बनती हैं। लेकिन अभी ये जोर जबरदस्ती से डाके के साथ सारी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर इन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो चोरी की है, जब तक वो हमें वापस नहीं मिलेगा तो हमारे बिल्कुल प्लान्स क्लियर हैं। इसी तरह इनको टफ टाइम देगा और हमको याद दिलाएंगे जब भी ये आके असेंबली में बैठेंगे कि आपने डाका मारा है, आपने चोरी किया, इस मुल्क की आवाम का मैंडेट चोरी करके बैठे हैं आप लोग। सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? पीटीआई तो क्लियर है कि वो आने वाले टाइम में टफ टाइम देगी ही देगी हुकूमत को। ऐसे में क्या कहेंगी, क्या हुकूमत के पास स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, या हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से उसे निपटा जाएगा? क्या इम्पोर्टेंट होगा हुकूमत के लिए? देखिए, ये मैंडेट चोरी वाली बात जो है, इसके अंदर बहुत हद तक आप अगर ये एज्यूम कर लें कि बहुत हद तक सच्चाई है, तो जरा थोड़ा सा चलिए वापस 2018 के इलेक्शन के ऊपर जाइए। जिस किस्म की धांधली, जिस किस्म की इरेगुलरिटीज उस वक्त हुई थी, उनका तो दुनिया में उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। आज ये जो एक रात में रिजल्ट मांग रहे थे, उस दिन 6 दिन के बाद रिजल्ट आए थे, उस वक्त तो कोई नहीं बोला था। जब वो जिन्होंने वो सारा धांधला करवाया था, उन्होंने बाद में अपनी गलतियां तस्लीम भी की हैं, मान भी लिया है उन्होंने, तो इस वजूद भी 4 साल तक हुकूमत तो की थी ना पीटीआई ने। मैं कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसी हुकूमत के पास मैंडेट ही ना हो, उसको हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक अजीबो-गरीब किस्म की डुअलिटी नजर आती है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया, ये सारी इलीगल अनाइनी हुकूमत है, गैर आइनी हुकूमत है, फिर साथ बैठे हुए भी हैं, फिर साथ इलेक्शनों में हिस्सा भी ले रहे हैं, फिर साथ प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर देते हैं, फिर साथ स्पीकर का। मुझे अजीबो-गरीब किस्म की डुअलिटी नजर आ रही है इसमें कि अगर ये इलीगल है, अगर इनके पास मैंडेट नहीं है तो मत बैठे ना इस असेंबली में ताकि इलेक्शन दोबारा हो सके। ये जो यानी हर सूरत में इलेक्शन जो है बाकी सारे मुल्क में इलीगल और धांधलीशुदा है, केपीके में ठीक है, वो वहाँ तो बहुत बिल्कुल ही वो फरिश्तों ने कराए हैं या इमाम काबा आए थे वहाँ कराने के लिए। तो ये जो डुअलिटी है ये नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बात में फिर वजन नहीं रहता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन के साथ जनाब आप पीटीआई ने कौंसी को बहुत खैर खाई के जज्बात दिखाए थे, उस वक्त भी हमने देखा कि सारी की सारी अपोजिशन में थी। जो लीडर थे पार्टी के वो कहते थे छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, जेलें भर दूंगा मैं। तो ये तो मुकाफाते अमल है, मतलब जो कुछ आपने 2018 के इलेक्शन में जीतने के बाद किया था शायद वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन इज दैट ए सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। अल्टीमेटली आपको आपस में किसी न किसी ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए बैठना होगा। अगर आप प्रेमिसेस ये रखेंगे हमने किसी सियासी पार्टी से बात ही नहीं करनी है। अभी मेरे भाई ने कहा कि जनाब हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। भाई आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, आप आते ना हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर दूसरी पार्टियां तो बनाएंगी ना खामखा हुकूमत। तो ये जो है ना कि डिफॉल्ट आप तो खुद करें और दूसरे के ऊपर डाल दें, ये अजीबो-गरीब किस्म का रवैया है। बहरहाल आरफा नूर साहिबा,
पहले भी हमने देखा है, अब भी हम देख रहे हैं, हुकूमत साजी का जो भी प्रोसेस चल रहा था तब भी हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार रही है। एक रहनुमा कुछ और कह रहा है, दूसरा रहनुमा कुछ और कहता रहा है। तो अब जो इत्तेहाद बना है ऑपोजिशन का, वो मिल पाएगा या फिर आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो पीटीआई है वो दोबारा से धड़ेबंदी का शिकार होगी, दोबारा से आपस में ही लड़ पड़ेंगे? देखिए जी, अभी तक कोई मुझे ऐसा ऑपोजिशन में इत्तेहाद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें, शायद वो एक दूसरे से कोऑपरेट भी करेंगे। जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि वो महमूद खान अचकजई साहब जो पीके मैप से हैं उनको सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मगर अभी कोई इत्तेहाद तो मुझे नहीं लगता। अभी तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई इत्तेहाद बनता है कि नहीं बनता। खुद बहुत सी जमातें इलेक्शन से नाराज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी, मगर अभी तक वो सब कुछ गुफ्तगू ही हो रही है। तो और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदी है तो जी पहले भी थी, और आजकल तो जो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो जमातें होती हैं वो जनरली भी अब उनका एक ही लीडर होता है, उसी लीडर की उस पे वो चलती है। ना पार्टीज में जमहूरियत होती है, ना कोई और तरीका होता है कि जिससे कंसेंसस बिल्डिंग हो सके। तो इस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके जो सियासी रहनुमा हैं उनसे तो उनका राब्ता भी बहुत मुश्किल है, सिर्फ बुकला है जो उनसे मिलते हैं। तो ये मसाइल पाकिस्तान। आरफा नूर साहबा, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना एतमाद बहाल करना, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई इत्तेहाद होता हुआ नजर आ सके। यहीं से गुफ्तगू दोबारा से ही शुरू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो हुकूमत साजी की बात हो रही है, पार्टीज की इत्तेहाद की बात हो रही है। क्या अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठेंगे अवाम के फ़ायदे के लिए और अवाम को रिलीफ पहुंचा सकेंगे, इस पर बात कर रहे हैं। और आरफा नूर साहिबा ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रही थी कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एतमाद बहाल करे, उसके बाद ही हो सकता है कि कोई इत्तेहाद मुमकिन हो सके एज अपोजिशन भी। अबूज़र सुलेमान साहब, आपसे यही सवाल मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई, जैसे कि हमने रिकॉर्ड में भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन रहे हैं उनसे लोगों को यही शिकवा रहा है कि वो साथ लेकर नहीं चलते। अब ये जो इत्तेहाद बना है फिल वक्त तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप लोगों ने बताया कि हम हुकूमत को मिलकर टफ टाइम भी देंगे जब तक हमारा जो मुतालबात है उनको पूरा नहीं किया जाता। तो ये जो धड़ेबंदी की बात हो रही है, एतमाद की बात हो रही है, क्या इस बात की यकीन दहानी है कि अब पीटीआई कोई यू टर्न नहीं लेगी? देखें, बात ये यू टर्न की नहीं है। जब आपके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं किसी भी ग्रुप के, डिफरेंट ग्रुप्स के भी होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली यूनाइट हो जाते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब इस वक्त जो पार्टी एग्रीव्ड है, उसको लग रहा है वो एग्रीव्ड है, उसके साथ इलेक्शन जो मैंडेट है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस हुई है, या वो पार्टी इस चीज से एग्रीव्ड फील कर रही है कि यहाँ पे गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो उन लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसके खिलाफ आवाज उठानी है और हमने इसके खिलाफ एजिटेट करना है। तो इस वजह से जो भी हमारे साथ इसमें बैठने को तैयार है और बात करने को तैयार है, तो हम बिल्कुल उसके साथ चलने को तैयार है। इसमें इतना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई यू टर्न ले ले। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेम हो तो आप हमेशा साथ चलते हो और उनके साथ हम चलने को तैयार हैं। और जहां तक देखें, मिल के बैठ के आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठ के, या पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। देखें, अवाम की बेहतरी के लिए सबसे पहला काम तो ये है, अवाम ने क्योंकि हमारा आइन का जो प्रियम्बल है, जहां से बात स्टार्ट होती है इस मुल्क की, इस रियासत की, वो जो ये कहती है जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा वो थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा। और विल ऑफ द पीपल जो होती है वो एक्सरसाइज हमेशा इलेक्शन प्रोसेस से होती है। अगर आपके इलेक्शन प्रोसेस में ही इतनी सब्सटैंशियल किस्म की इंटरफेरेंस हो जिससे आप पूरा का पूरा रिजल्ट जो है उसको ऑल्टर कर दें, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो अवाम की आपने वेलफेयर के लिए काम करना है, वहीं से काम खराब हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट
एम्पावर हो, आके बैठे ऐवान के हुकूमत में बैठे आके, उसका मैंडेट एटलीस्ट क्वेश्चनेबल ना हो। क्योंकि अगर हम ये इन बातों में बैठ के कि जी माजी में इस तरह हुआ, माजी में इस तरह हुआ, तो फिर तो अगले 4 साल बाद हम कहेंगे जी पहले भी हुआ था तो अब भी होने दो। तो देयर हैज टू, किसी चीज पे तो हमने फुल स्टॉप लगाना है कि हमने अब बेहतरी की तरफ जाना है, क्योंकि सोसाइटीज जब प्रोग्रेस करती हैं, वो इवॉल्व करती हैं, हमेशा पिछले से अगला स्टेप बेहतर होता है, आप इम्प्रूव करते हो। लेकिन हम लोग रिवर्स में जाते हैं, हमेशा हम वापस चले जाते हैं। तो इस वजह से अगर इससे पहले इलेक्शन प्रोसेस में कोई मसला था तो बिल्कुल ठीक है, होगा, लेकिन एटलीस्ट हम उसको बेहतरी की तरफ तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें इम्प्रूव करना है किसी चीज को, तो वही है कि अगर हम आइन पे पाकिस्तान के अमल करेंगे, हम कानून पे अमल करेंगे, तो हम इन पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा जमहूरी मुल्क बनेगा, जिसमें जो पार्लियामेंट होगा वो अवाम का चेहरा आपको लगेगा और नजर आएगा। तो जब तक हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को ठीक है अबूजर साहब, ठीक है, आपसे भी इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, ये तो अपोजिशन के इत्तेहाद की बात होगी, असम्बली इत्तेहाद के हवाले से भी आप कुछ बात करें। हुकूमत इत्तेहाद जो अब बना है वो कितना क्लियर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि मैं वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अबूजर सलमान साहब को। उन्होंने इंतहाई ढंग की और बहुत ही मुनासिब बातें की हैं, और इसी बात को लेके अगर उनकी पार्टी चलती है तो मेरे ख्याल से बेहतरी की गुंजाइश यकीनी तौर पर निकलेगी। उन्होंने तहम्मुल से दूसरों की बातें सुन के और बहुत तहम्मुल से उसका जवाब दिया है। यही एक तरीका होता है बात को आगे ले जाने का। मैं तवक्को करता हूं कि उनकी पार्टी की लीडरशिप भी इसी स्पिरिट को अपनाकर दूसरों के साथ बातचीत अगर नहीं करेंगे। अब आप देखिए जो अलायंस बन रही है इनकी, वो बड़ी अजीबोगरीब है। मौलाना फजल रहमान साहब को केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं हराया ना, तो केपीके के हाथों आ रहे, वो पीटीआई के हाथों आ रहे हैं, उनके कैंडिडेट से आ रहे हैं। तो वो अलायंस अजीबोगरीब सी लग रही है। कल तक उनको किन किन नामों से बुलाया जाता था वो भी आपको याद है। खुद मौलाना साहब क्या क्या इरशादात फरमाते थे पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, वो भी सबको याद है। तो ऐसी अलायंस जो है उसका क्या मतलब और कितनी सीटें हैं उनके पास जो उनकी अलायंस से कोई रेडिकल फर्क पड़ने जा रहा है। देखिए, जब तक खान साहब को ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल एंटिटीज कह लीजिए, चलिए आप उनको पार्टीज ना कहिए, जब तक आप उनसे डायलॉग नहीं करेंगे कोई एक नेशनल अप्रोच ना बनाई जा सकती है, ना अपनाई जा सकती है। और जब तक ये नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान का कोई मसला हल होने नहीं जा रहा है। अब आ जाइए आप हुकूमती अलायंस जो है, ये हुकूमती अलायंस जो है ये वक्त की जरूरत थी। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन हुई है, ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये कभी आपस में मिलकर बैठ जाएंगे। लेकिन चूंकि बातचीत के दरवाजे उन्होंने बंद नहीं किए, लिहाजा कोई ना कोई हल निकला है। अब जैसा भी निकला है, आप ये नहीं कह सकते कि दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन आप देख लीजिए जो हुकूमत साजी में वो मिलकर इकट्ठे हो गए। मेरे ख्याल से ये जो आपने इब्तिदा में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी धड़ेबंदियों की, मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर जो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है वो ये कि उनका जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, उनकी पार्टी का जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, उसी को प्रवेल करना चाहिए। जब से ये पार्टी मुकला के हत्थे चढ़ी है, आप देख लीजिए, आप सीटों के हवाले से देख लीजिए, एक साहब कह रहे हैं हमारी 150 है, एक साहब कह रहे हैं 180 है, एक साहब कह रहे हैं 186 है, एक साहब कह रहे हैं 200 है, एक साहब कह रहे हैं 225 है। अब जब आपस के अंदर ही इस बात के ऊपर कंसेंसस नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कोई जाए तो जाए कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लोग जो है वही विजन भी रखते हैं, उन्हीं में कैपेसिटी भी है, उन्हीं का वोट बैंक भी है। तो मेरे ख्याल से एक यानी नए सिरे से पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन, खैर वो मेरा काम तो नहीं है सजेस्ट करना, हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं कि पार्टी के अंदर ये जो तासुर है, मुमकिन है धड़े ना हो बिल्कुल भी, इस तासुर को खत्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल एंटिटी स्ट्रॉन्ग नजर भी आए। तो जहां तक हुकूमती अलायंस का आपने सवाल पूछा है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है इनका। ये टेस्ट में पास हो पाएंगे कि नहीं, एक पेज पर रहेंगे कि नहीं। एक पार्टी कहती है हम जनाब सदर हमारा बना दें, चेयरमैन सेनेट हमारा बना दें, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर हमारा बना दें, हम वजारतें हम नहीं लेंगे, बाकी जहाँ खुद मारे। ये अजीबो-गरीब किस्म की अलायंस है, अननेचुरल अलायंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, जैसे सही कह रहे हैं सलीम बुखारी साहब, ये बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की एक अलायंस है। जैसे कि हमने कैंपेन में भी देखा कि एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर बातें भी कसते रहे हैं। आरिफा नूर साहिबा, आपको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी आगे जाकर भी ये बातचीत का दरवाजा खुला रखेगी या फिर यही नून लीग को या हुकूमत को जो है टफ टाइम देगी?
اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جائے یا انہیں لگے کہ یہاں پر ان کو اب سٹینڈ لینا چاہیے تو وہ لے گی؟ جی، ایک تو میں کہنا چاہتی تھی کہ پہلے شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں سکی، پر میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایسی جماعت جس کے لیڈر سے ان کے جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے رہنما ہیں وہ ملاقات بھی نہیں کر سکتے، جیل میں اتنی پابندی ہے، تو پھر اس پارٹی کے اندر تو دھڑے بندیاں ہمیں نظر آئیں گی. میں نے صرف اتنی گفتگو کی تھی. اب جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جی یہ جب الیکشن ہو بھی رہے تھے تب بھی گفتگو چل رہی تھی ملک میں کہ الیکشن ہوں گے، ان کا جو بھی رزلٹ آئے گا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنے گا. اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد وہی اتحاد بنا ہے. ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز وہ اکٹھے ہوئے ہیں. ان کو نمبرز میں بھی ایک دوسرے کی ضرورت تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا فاصلہ رکھنے کی کوشش تو کی ہے، مگر میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ جتنے مشکل فیصلے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کرنے پڑیں گے اتنا ہی شاید دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آئے گا کہ وہ حکومت کا حصہ بنے اور ذمہ داری بھی جو ہے وہ تھوڑی سی لے ان مشکل فیصلوں کی. صرف آئینی عہدے لے کر اور جو ہے معاملہ حل نہیں ہوگا. آفٹر آل دیکھیں، ہم پنجاب میں بھی گورنر ان کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی انشور کرے گی کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملے، ان کو جو گورننس کے بہت سے ایشوز ہیں ان میں ان کو ایک سے بھی ملے. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فائدہ اس کو ہو حکومت کا مگر سارا نقصان پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہو. تو کہیں نہ کہیں تو اس ایکویژن میں کچھ تبدیل ہوگا آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، عارفہ نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابو ذر سلمان صاحب بھی اس کانورسیشن میں ہمارے ساتھ ہیں. ان سے مزید بھی گفتگو جاری رہے گی مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو میاں محمد شہباز شریف نے اتنے شور شرابے میں ہلڑ بازی میں اپنا پہلا خطاب بھی کیا جس کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں اور اس کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیے آج کی اس کانورسیشن میں. انہوں نے ایک بات جو ہے اسے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے 9 مئی کا واقعہ. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا. 9 مئی کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے جو کہ پی ٹی آئی کو جھیلنا پڑے وہ بھی ہم سب نے دیکھے کہ وہ نشان عبرت بنے. اب دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، وہ بھی اپنے پہلے خطاب میں. سلیم بخاری صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذکر دوبارہ آنا؟ کیا یہ اشارہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافے کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا سانحہ ہے جو اس ملک میں نہ ہونا چاہیے تھا، نہ اس کو دوبارہ ہونے دینا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اسٹیٹ سمبلز ہیں، ان کے اوپر اگر حملے ہوں گے، ان کے اوپر اگر اٹیک ہوں گے، اگر ایئر بیسز کے اندر گھسا جائے گا پیٹرول بم لے کے اللیجڈلی، تو یہ سب کچھ تو ہونا نہیں چاہیے. یہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس دن جو پارٹی کے رہنما ہیں خان صاحب، وہ سپریم کورٹ میں اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے. ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیا کہ کل کیا ہوا ہے، آپ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے بدتر ہوگا. یہ ایک طرح سے اس سانحے کی اونرشپ لینے والی بات تھی. بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں جناب، وہ تو ہمارے لوگ تھے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کون تھے. پھر بعد میں کہا گیا نہیں جی وہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. وہ جو بھی تھے جن پر بھی اللیجڈلی مقدمات ہیں اور جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جو واقعتاً اس جرم کے شریک ہیں، ان کے ساتھ تو میرے خیال سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن 9 مئی کو سامنے رکھ کے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وینجینس ہے اور اس کے ورکرز کے خلاف، اس کے لیڈروں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو ہر لیول کے اوپر کنڈیم کرنا چاہیے. میرے خیال سے کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کہ آپ کسی ایک جواز کو سامنے رکھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیں.
تو یہ بات تو ٹھیک ہے. بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سلیم بخاری صاحب. عارفہ نور صاحبہ, اسی پوائنٹ پہ آپ کا سٹانس بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیں جی, میں تو آپ سے سچ کہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ شہباز شریف صاحب نے 9 مئی کا کیوں ذکر کیا. ایک طرف وہ بات کریں کہ چیلنجز ہیں اور مسائل ہیں اور انہوں نے حل کرنے ہیں, تو پھر ہمیں وہ اپنا روڈ میپ بتاتے اس حوالے سے اور اس کے اوپر گفتگو کرتے. جو یہ الیکشن ہوا 10 مہینے اس ملک میں 9 مئی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف, اس کے ورکرز, اس کے سپورٹرز, اس کی لیڈرشپ, سب پہ تنقید ہوئی, کریک ڈاؤن ہوا ریاست کا, لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا, لوگوں کے ٹرائلز نہیں ہوئے. تو اس کے بعد اگر پھر بھی اس جماعت کو لوگوں کی طرف سے ووٹ پڑا ہے تو پھر عوام نے بھی ایک پیغام دیا ہے. اب یا تو آپ اس مسئلے کو حل کریں اور آپ کہیں کہ جن کے ٹرائلز ہونے ہیں وہ کر لیں. 10 مہینے میں تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا جی کہ کسی کا کوئی ٹرائل ہوا ہے, صرف لوگوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی اگر آج سچ مچ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کے وزیر اعظم بنے, صرف پی ڈی ایم کے وزیر اعظم نہ بنے, تو وہ کوئی ایسی بات کرتے کہ جس سے ہمیں لگتا کہ وہ 9 مئی سے آگے بڑھ رہے ہوں. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب الیکشن ہو گئے, جیسے بھی ہوئے, ریگنگ ہوئی نہیں ہوئی, اب آگے بڑھتے ہیں. اب کیا ٹھیک ہے عارفہ نور صاحبہ, وقت کی قلت ہے, آپ کا سٹانس جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے. ابوذر سلمان صاحب سے بھی اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے آج ذکر کیا ہے اپنے پہلے خطاب میں, اس پر پی ٹی آئی کا اپنا کیا موقف ہے, کیا اسٹریٹجی بنائیں گی اب پی ٹی آئی اس سانحے کے بارے میں, جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ اس کو سانحہ ہی کہنا چاہیے؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا مسئلہ یہ ہے, ان کو پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے. اکنامک پرفارمنس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ نیگیٹو پہ گروتھ ریٹ لے آئے تھے, تو آل دے کین ڈو از ایک 9 مئی کو ریفر کر کے اپنی ایکسیپٹنس بڑھائیں. عوام کے سامنے وہ تو ان کی ریجیکٹ ہو چکی ہے, لیکن اداروں کے سامنے بھی اپنی ایکسیپٹنس بڑھائیں کہ ہم بڑے اچھے بچے ہیں جی, ہمیں قبول کریں, ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. اور جہاں تک دیکھیں 9 مئی کی بات ہے, یہ عارفہ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, بخاری صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی. اگر کسی شخص نے کسی سرکاری بلڈنگ پہ حملہ کیا ہے تو بالکل اس کو تو آپ, یا اس کی پلاننگ میں شامل ہے تو اس کو تو آپ بالکل پروسیکیوٹ کریں قانون کے مطابق. لیکن اگر کوئی شخص جس کا اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, آپ اس کو بھی پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ بدلہ لے رہے ہیں, آپ انصاف نہیں کر رہے. اب یہاں بہت سارے لوگ تھے جو اس پروٹیسٹ میں شامل تھے, باقیوں کی طرح, یاسمین راشد صاحبہ کی طرح باقی لوگ بھی تھے, لیکن ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا. لیکن انہوں نے صرف ایک بات, ان کی خواہش پوری کر دی کہ جی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی. اب رات صاحب, یعنی کہ آپ بھی اس بات پر متفق کرتے ہیں بطور رہنما پی ٹی آئی کہ جو اس سانحے واقعے میں ملوث ہے انہیں قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, مگر اس پر وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے کہا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. حکومت سازی جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی بنائیں گی, عوام کو کتنا ریلیف ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹلی یہ بھی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے ساتھ اپنا کیسا کردار ادا کرتی ہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.